जय हिंद फ्रेंड्स प्रथम समस्त तो फ्रेंड्स फाइनाली ओडिशा पई आसिला रेल विभाग रु बहुत बड़ नियुक्ति। तो फ्रेंड्स एथिरे जॉब कले आपण 30,000 प्लस दरमा रही। तो फ्रेंड्स यार अप्लाई डेट एवं अप्लाई लास्ट डेट एवं तार एज लिमिट क्राइटेरिया एवं क्वालिफिकेशन कौन रही मु आपको ये भिडियो रे कहबी एवं निजे मोबाइल माध्यम घरे बसी केमती अप्लाई करें तेन मुझे भिडियो रे कहबी। तो फ्रेंड्स ये सब जानापी भिडियो शेष जाए देखूँ एवं यही गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबापी आम चैनल को लाइक शेयर एंड छोटिया कमेंट करूँ जहाँफल आपण पाखे सर्वप्रथम गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन गुड़िक पहुँची पार। चलते डेरी कर भिडियो को आरंभ करदे। तो फ्रेंड्स देखिपे प्रथम आमर नोटिफिकेशन टी इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन तरफ चली आसी। तो फ्रेंड्स देखिपे बहुत बढ़िया पोस्ट रही। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन देखापी गले ये आप आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रही। तो फ्रेंड्स आप टाइप ऑफ जॉब टी रेगुलर बेसिस रही जहाँकि आप रेगुलर बेसिस काम करें। तो फ्रेंड्स कैटेगोरी आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रही। तो फ्रेंड्स नेम ऑफ द पोस्ट आपंकर अपारेंट्स रही। तो फ्रेंड्स एप्लिकेशन मोड आप ऑनलाइन रही। देन आपन हु कैन अप्लाई कहवाई गले ऑल इंडिया कैंडिडेट को अप्लाई करेंगे। देन स्पेशल ओडिशा रही। तो फ्रेंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप इंडिया जेकोसी जगह आप पोस्टिंग हो पाए। तो फ्रेंड्स ये रही तार डिटेल्स टी। ता पूर्व आप जानीदे तार एप्लिकेशन लास्ट डेट आप 10 फेब्रुआरी 2024 रही। तो फ्रेंड्स यह पूर्व आप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स जेंडर टी आप बहुत मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे जहाँकि बहुत पुरुष एंड महिला को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स से इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहवाई गले आपंकर प्रथम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागुची। तो आप जब 10th पास माने 50% सहित पास कर आईटीआई देन आप अप्लाई करेंगे। तो आपंकर बहुत बढ़िया सुजोग रही 10th पास जॉब टी इंडियन रेलवे तरफ चली आसी। यही जॉब अप्लाई करने गले आप एज लिमिट कौन रही दरकार। तो आपंकर बयस मागुची कि आपंकर बहुत बढ़िया बयस मागुची एज लिमिट आप काउंट हो फेब्रुआरी 10 2024 रु आपंकर एज टी काउंट हो। तो बहुत बढ़िया एज देखिए मिनिमम एज आपको 15 वर्ष। 15 वर्ष पिला अप्लाई करें। मैक्सीम एज आप 24 वर्ष मागिची। बढ़िया एज एज रिलैक्सेशन से बहुत बढ़िया जॉब आप चली आसी। फ्रेंड्स फॉर ओबीसी स्टूडेंट 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन एवं पीडब्ल्यूसी एससी 5 वर्ष और एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष और पीडब्ल्यूडी 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। तो आप यहाँ बहुत इनफर्मेशन चाहते तो आप यार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। तो यही जॉब आप चाकरी पाते रेलवे रिक्वायरमेंट आप दरमा के पाइबे। तो फ्रेंड्स देखो सी गुड सैलरी पेड फॉर आरआरसी एनडब्ल्यूआरसी देती। तो मो कहवा अनुसार आप स्टार्टिंग हो प्लस 30,000 प्लस रही दरमाटी। दरमा आप बहुत बढ़िया रही। तेणु आप फर्म अप्लाई करेंगे। तो यही जॉब अप्लाई करने तार सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही मुझे कहूँ। तो कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय दिस प्रोसेस प्रथम आपंकर मार्क बेसिस देन आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम देन आपंकर पोस्टिंग टी हो जाऊँगी। तो ये रही तार सिलेक्शन प्रोसेस टी जहाँकि आपको फुल डिटेल्स सहित कहीदेली। तेणु से आप्लिकेसन फीस देखापी गले फर जेनेल कैंडिडेट आप 100 टଙ୍କା रही। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 100 टଙ୍କା रही और ओबीसी कैंडिडेट 100 टଙ୍କା रही। तेणु से पेमेंट मोड आप देखिपारे ये ऑनलाइन मोड आप पेमेंट मोड रही जहाँकि आपको फुल डिटेल्स कही। फर पीएचडी फीमेल आम कैंडिडेट आप फीस पूरा फ्री रही और एसएसटी कैंडिडेट फ्री रही। ये रही तार आप्लिकेसन फीटे जहाँकि मुझे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जहाँ भी आसाला मुझे फुल डिटेल्स सहित कहीदेली। फ्रेंड्स से इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स आपड़ जब यही जॉब अप्लाई करने चाहूँ देन आप कौन सब सर्टिफिकेट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन रही दरकार। प्रथम आप सर्टिफिकेट एसएससी एचएससी सर्टिफिकेट आप मागुची। देन आप +2 आईटीआई जहाँ भी कर आप सिग्नेचर कास्ट सर्टिफिकेट आधार कार्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेंडेंस पासपोर्ट साइज फोटो आपंकर आवश्यक हो। तो आप जब यही डॉक्यूमेंट सब आप पाखे अच्छी देन आप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब भी डॉक्यूमेंट ना जल्दी आपको बनई ने। तो से देखिए इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट डेट्स। तो फ्रेंड्स इंपोर्टेंट डेट्स कहवाई गले आपको क्यों दिन अप्लाई करेंगे लास्ट डेट के रही 10 जनवरी इंपोर्टेंट
ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 10 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2024 ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତେଣୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ମୋର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଚାହୁଁଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ବି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫି ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। SC ST ଫିମେଲ୍ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଲ୍ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି ଜଣେ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଏଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୟସ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର 10/2/2024 ଏଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଛି ରହିଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ PWD ବିକଳାଙ୍ଗ ଯଦି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଦେନ୍ ଏକ୍ସରଭିସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେମ୍ ମାନେ ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ନେମ୍ ଅଛି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଇୟର୍ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେଣୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର @ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେମିତି ମୋ ନେମ୍ ରାଜେଶ କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ 1 2 ଏଭଳିଆ କିଛି ବି 7 8 ଏଭଳିଆ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟି ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 27UEV ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାଚା କୋଡ଼୍ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍। ତେଣୁ ସିଲେକ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଲେକ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣ ବାଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଚୁଜ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ମାନେ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସିଏ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି ଯାହା ବି ଆଉ ଟିକେ ବି ବାକି ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଏବଂ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।